po awaji do po ebo e juro e po ti polo itame nkeke ton gbo we wa po kuku le tami tame lo nke le jo e po ya mojo le wa ro ko le ke o ado wa me ya e gama so ame ya tame bubo ya nke gbo ele so ya click ko me vitukire covid me nya cha consider ya me ko we gba inu agbe ya alo ame ko we covid a opo ele la me na to alo fantilo consider ya de me polo nuke na e covid agbado le kankan ne ne o mi ma ji la nya afan bi o be mi nya po e mi bi a eyin so fi lagbe a amelu re mi mer cowboy agbeyin ga ko si aboka gbon ne wa yi nto eno ko be lo nu na mo le fi o si o me le aveji limousine amelu be o be muso gbe amelu pati pe le nto lo be o a o ne yo po merun wa to gbele o be nto me a o le ke fi o si o le de fun na yorua e la kanu me mundo nu se la te ba o do le yo be filme ma fascinateur to be o le da pour la miga aboka ko si so i kojome mi la gbon na wa vitu pele bo we o le kwa ni gba la me de o si po ateti ko be ta me o le da ho 200 hectares ba ameke we le ogun benu to ame fi o nya me le na gbe to gberegbe won wa o ragba kwa ni gba le wa si le fun wa obi nka agoke yo yo ju pa ni won keke wa bi le da tro do tro ya Antoine Folie afam ela hada mi na mi Antoine ago le ko abo mi to holy review ofo consider yata pe na we ni baba do nu ejeje ambro na de inuti na kona me bi igaro mo se nko bi gira no no si bi permis de kere nya mi bro na o sa permis e ke so da bi tramadol ko no bi o ba nti kona mi apo iwa ni ba na ide ke do nya ko mi bro na nti wa bi be yin ku de to pa ma bro be e no na si be giro sa me to fona me bi de eyo amigable sala abo mi to Olela. review Ó da fún gbo la li lo me le ke a ò bá máa kó ń bọ̀ so. o go tu de akwito wa Ó gbọ̀ngbọ̀n mi mele. ya Susu mi, susu mi gbọ̀ngbọ̀n mi, susu gbọ̀ngbọ̀n mi àjọ ní. ah, Àjọ ní wété ọ̀nà gbọ̀ngbọ̀n mi. oh. Susu mi po mele. oyi baba kwa isusu me yo wa troppo Gbàgbọ́ pé. ye o la li lo me ni unyo lo chat ye nya na kume nudu yo na jina oro wa e o si go be na kume nudu yo na jina wa no olaji ble la fire go le ko la fire fi alo no da po ya e kala gba to vire o be eblele ten le mi wa si o me na Messi be ke Nigeria be acteur on la be abomination ko bi on be akun mejo Nigeria agba bi anya wa no mini fifi ke de vio chan va do na be nya no bron so menu nke des spaghetti des poulets nya ocho no gbo va kun me ni de Chinese ame ni nu gba tro kende ke me wa so to si me vide kwa o disi agent jesu a o ba jemo akun me ya ile nya be nduru aliment de base ko gbon na on me le Togo il y a tout autant que les lacs bébé ya emduna comme pratiquement messiame et a pas ganto a enina e muke ni abe nduru kwa ne ke we be ne bli le hotia a messiame sene e zododo be han ne me didi na la ho me kwa e nuke e defupe ya me enyi be esie mja e le han ko ba npo amu ba gbre a e la onzizi no doa e apre o keke voa e bli o de ko fion keke e di ke mja ene aye amekowe dutuna gbede be yan o le de me won pa nyagande mu le sokudu aya me be to nchu changement climatique be yan o le fi ape gbogboro ya kewe be prévision ba le jo chuchuchu o ma gba te no te gba gbon ku kan roji be saison pluvieuse a e la to di ga Amerique pepe la wonu ga Amerique o kewe be enu ke le fi ape yin be ya gbeto be nu ya kudo covid be nya ya zen be serope le nti na me ko poto gbale do juda ni agbeto be science technologie ko to wa il est fragile contrairement à Kenya to mi buna mi do sen li ke ni to ke we be ni hi abe atro vide ko lo na mi do nu enu ya ne de be to be hi ko ni ame keke e si dende ke si vede ke be dende ni agbo ade conséquences wa manya gbon kwa ke be le ri ke an ke mi la o e le be technique de conservation wa garo mo pero me blino na nyika ko gbon na be mido excedent o wa be sana le tuta yin se ne agomodo ni o be no asugbo kakaka wu gan mi a ora te no sagbon le fi 100 francs ken gbo ora gbe egbe la gbe demo agbede to la gbe anu agbele wa be do anu kwa
et nous la dit do de ken gbora be mi le sale du ta voir et puis si après et au moins do excédent voir et blia actuellement là no yo bien ton coufan alors que fi ha o ebe et blia ba non autour de bien coufan et on fi a ni bien ni be mo be le on donc ku be ju mi fi a et bligban va y kaka shawarma ku hamburger de ka be bligban de ka 1200 voilà et nyabe ya no anticiper et conservation kemia te wo ne pe ko me récolte annuari de kemia wo do bli ala na yin ma gbe opopo vi ma du oye o la ba de to la sana ju mi vi o ma ba tomber la be amian to mi do sabli voilà et bli a jo va le demio ye soto vone won inu po dengode do la no ani anyigban be nya mi ja gbrin le wona mi agbrede nigbon le togo a enu me koko de fi bom le zan apa gande le wan ti o e ba nigbon le voir on le exploiter aux zongo le adi jana voir agbrede to ku e nu panfan de pe mi le fun onu kikan e yan bo wa 320 ne e ji be maja ko to ngbaba no do nkran na mi o nya we be ju o me a e ji mjana voir kodo technique ovo irrigation kodo to nu po on denko lekele ni agbo nínú agboro ma fi on judo mi olapo no so mo si bo to president si ya be nkan ni kaka so ikoro si ase lo me communal e bi o fi on le fun to po ela yan be yan abuta me so technique ke la na be ola te sauvegarder culture o kudo e ke ni panvoa yan le bene ni ya te zen do pere ka pe vedi we bi le ko ti la sia wa sia mi ko ya ya asi ame ya gbese gbe na mi na asi ma si agbo jinya re enya ko bi Antoine be abomination na ya ma abomination be nyo gan ma te bi an be na akume po nya nduna o se nya go me no la bolwa on dra bi binchi o mo nya so na entre ya ah mo lo so hun na to ko nu ko mi duna re ke mi ona cha be nu li won la ke nto mi ona ma entre wala o de urgu to wa da me mukuru no yo samu sawo no le ba kuma afọ comme pour la mer Africa lo no le ba kuma o nu na no bi to ma no solido kwa o ma no nseme o kwanya enu ko keke nda ke gun e pa Antoine Blon wa ma si ejire ya eleke o tutu gba de fun be gbe kemi le to go na Blon be fion e o be le gbon technique e gan ba ko na je ke o la no do nu yo fun gba be concession e gan be dare pe game ha egbe anemi demi ke mi di animation me hale ko se ko ba be autosuffisance alimentaire be to go nto te suero ko mi fifi le ndu ba pa goji pe to ne de to be nko mi le gban be ni wo le anu kwari to me nya wa ni ma no problem be mi adeva e ho nde ba be ke ti mi jo pa be bi ofion ke o de pede me Antoine Blon le gban excellent o de agbe nko pe me be eti eji kaka be o so o be sana le tuta o le se comme egbe ke mi le fi a bleu fion wa ke ti eji pede a me are fi ko to I'm not on Saturday boy. Saturday son oh na me o wan ti e kujo lu Togo gan me o susu be yo ado Togo grain ye va le tro va le tro en Saturday gbe alo o me le gbe de Antoine ti asinu enu pataji ego be te ni egbe ke mi le ogbon be la be peke wa ya me abe ko dabli be la be echeji fike ke ti jalo ke be da den fifi ado kan ti aga me akoklo kudu ato bo koklo kunto sore ka ja unto koklo kudu ato ke koklo kutu a oglo abe bli yeye e pona la be ebli ho wa koklo kwa jo ten anyo re no bia e pe na ya lo no bia fo be ka me o dai ho me wa de be zina le mi ona no ma ago wa lo ho me de ha e be zina me o pe a enu kele enyi bere o ma se gun be o le gbon apa Victor me to chan be nya egbe kemi la bo heti ma ti so fi ko mi ona egbe gaji aba se Burkina ba wele be o chan sa ho be ku nua blibona koklo kutona timati bona wele be yo zone ka no be o zone ka to be appelé bien nya ka o do ne gong pono pa ala lo te pe ama tono ye nyele kamila de lui abe takaka do e be takaka e mo timati an o ple pono kwa o gbidi la lo vinu kwa mi dunu kwa o ba do ko be appelé do e bi le lo me kwa e so gbablement do e bi onya ne ko le do e bi be aja fifi tu kuire ke egberigbe san ko je play anu la no pe to jan be amoja pe be ja play do e bi yo la no be pe to ko gbe ba gbon be yo vo be nde protein ko mo me pa gbagli e bo e tro fun ti to be nu do nya nya gbadu do e bi po
donc ti aga ko sana to e bi gbo la so place be no be ni la be jo la jeno ati so place ni la kilo de ka ga ko le do jo e ba ja fi we gbe ala so place ni la kilo o pe o le gbo yan wa cham le gbo timati to e bli to ami gbo so si afi wa timati e agbenuku Antoine to ase han je le gbo hi ka me to tro be nya e han le melo voir que to bo gbo na be tu popula be anticipation be ni na bo npopo de nko be ni a nyan ko be gbe ke mi le ngbo na ni abe to go ba pare ke no ya e dina be adi paradis so plo ni bi ko na ba poso me e wa be prefecture via pata lo wa ku amu no yi du me kare pe gamola nya bo ola nya bo la do so amu oblo e kaka pete be na no kaka ja kaka ya troll si la ola do do ko kaka atakpamento sata atakpamento chane ola be togo abe ya be plateau me to be mi la te no do nde pe gare pe game ke media ke ye agbemenu ko be nya ke mi le glo ya be den man na ni ya me baru ni som don ya madam kaka npa madam le badua akwa nya ko mi le glo wa enu o pata ni nyemnya npopo den kom le no nde o me we kwa anticipation le no no me we ado da to ya adola to e ke bli ke popolo kum to wa e bli ke ja donc ja popolo ko e to ba ni na bli ho allo ti wa pe dia bli ho kwa e me mi le fufi ya ye le bi ja ma den vo ne vo kwa ne vo nyenya bli ke mi na ba du ne ansat la da ti ke to elia no no ra ne o be se do du donc ja di na ho ba ja no se ale ga le ko wona no o e ala bio mi a ame wa me ke ma ame o bio minorité aha ye ko le via ansat o ko be fa do ye npo ogbonpo be ansat wo apport ni budget national et tel milliard ansat ayo gbogbo won o ba do na ga na gle de to o pa ko yo na be le ke ma glo ni paradoxe o ko le togo be nya do me wa no le gle sugbe ara se wo ko na nye de ke glo nya fi ala se be nye pe pona no abara e gbe de fumbe o la be aglemenu ku be nya le togo o do structure de ko le ba ansat ke le be la no anticiper do ndoji la pe da gle da ton ti ne enu ko ja wa ba su po ne ale be ba tro no play ba équilibré e ga no play le wasia agbe to hon la no po de dele me ke ne to be o la me ne hian mo me ya ba den po o la no de to asono ano tutu ra pa ke la no be ma pata no sikeli dileke ma hunhun gbere o e ba nya me mi do e obio ko le bio won ni bio vevere pierre ansat me ga won e blick ansat plena la gbe de to si pierre onya be de yinyo kaka enya wa mi so ko be na yin le fi o be yinyo ti afide ka pe gbogbo ru america nyan tan be o anthropose le ke be nu oro fun o ma pa gade mo wa re ne mi le to go be nya amori no khwelo no ba khwe be chon no si go be popular la pado wa go be no le so fi le po na ka lo bio be nu to ai wa alo ma te gbatro we do bu ma e fifiari ni to be inu an le kia eye na ye ajo be agna o so pe ansat be nya ke mi le gun pe ami an ke npodo de si eni be o ngba te gbero excedent be nya di subo bo ani ko wo ke coronavirus be nya ko le ni be o de bliro to de molu to amene ni be le plus mene no le se no amoni be play o magbo be ncham di sato fun wa le mi be do o be nya me ala po amu bana amiru va do ni ko la te do sojo va bio ni be de ke tutu di politique wan le do o le gbon et ansat be apport na budget et bli won be sasa ga ko se gan me am didi fun le bli dogban be gagbo la sino taro dinu ke le sio est-ce que do pe be nyu do be chan ba no hun gade va lo we be ndudu aba no gade di te jumi vi o tun la te po atole mi la player yo bio yo wan be to be pe ami o sa e ke poto ade be la gba so la gba te de to ti anu na ga me ansat do la po bon to chan o wa rassurer jumi vi o be a o do ngba von nyawe be jimja nyawe be nu le hoti voa be yodo stock e won la na edidi na speculation to chan poto ameko la sine o la no gbon na be jim le job yan to mi le pe bi o gba jeji jeje ka gba jejia e won la na be o la maîtriser e nu be ku fifiari ndu ma so mi mananya yele wo be kafran amo pampo la se ba me le du café pampo la se ba me le gberu ni so to ke gba jo le mi ame nkumele ago egbon be le fie fi ko na be 2 lions retenu doko le funa ba no be convenient si o be ame ajila we doko bai ke obo ple be di sakwe to po a o be fanai
nous que quoi on va appeler nous change quoi on les surveiller quoi et boudo à mon quoi et draw amento les si plein nous doubé à du quoi yo ti po de tome be à coup ka fla nous que boya te so ato wa me ya nous ma so me ya nous ma jina me ya du me ma nyo ya nous que nyo a ho wie nya lo kamase eno sugbo eno sugbo to gbo be nglo ne jeji be ni Africa to mi abeta me sin vile mi te résister na ndo so wu agbaze he to do awa ya ti ko so hota me am di na nde ni nkume na wo kaka Oni société individualiste ayo wa do amedin le kan do ji la si obe ni egbon ebe yan ni ala te pere nti kaka a di do nti na yo chuchugba ma do baba na ame ya be home o ni agbon ko de ka je me ko ba le quarantaine ye ebe ya le consider ma tobe do do me ya ame ma to ku wa ye mi selo won ke mi se aye won ye le do baba no do anu ya ke jo a ni nyari ke ma gbon ro veve se me ko le yin so won to che mi vo te doji o pompo na mi dede ke nya le do na wa eyin de ke wo do ro jinye nke la te hin va o be amentola na ni le pore nu me ya me ke be nya mi le gbon o be via me ton ile si e be la awo into ba to yin mason agbele de bio dare o nde ke wa me ogbon e ve play nudu ho change e be o be kotoko atombe so na ho change kotoko ne kunde be tropo kaka mo be nkume la jole amobe nkuvi la jole jibile kwa mechi poje si amea enyi nde ke defu ola po be so ke coronavirus be nya ajani ye o tu subo be tepe o kaka ba na fifia pas fada Yohanes Aziabli egbonya film seva ini so be dekebe no mea ele do impact da moji ele wo toro jumejoji nyawe be hose pakpadia a démontré scientifiquement et de nafu on est direct c'est parce que church yo le chuchu entier amour les désespéré à l'homme le port on a méthode et a démonstration en matériau voir constat les niveaux soko church yo non me do ko yo si be o didi alo bu vile ne notre le don me do da amodo ka be gbogbo re mi se amo ozro jesime amedo sono zana mo nubu amedo munati ke won ya olagbon pe yen bebe fun ba domi adome pa o suko ikunje ku amere nyan ke nto mu efion be agbare la moji nyawe be togo nto yin jure ko si be jubo la ni gbanji cheme no no a ehin ajidodo bi le voa ni jidodo won vele o anu npo mi ro wa ola o ngbegble funu ai fada o pastor o ameko o pe na do amuti ni o gbele gbon na mi tete be obe elayi oyi o ve de nya o ne a don ti kebela no gbe kebela do kudo gbe kebela do da kudo amero wa enyi na reconfort de no do Africa mi nya be psychologue o be do am le développer de ko MDC africain ni ton na na pa be ni ale de funa le ko de nu nsu yo be sun ajo le gbo e be gbon na be yin ta mi bubu na ye okay ma sun ara be ma ipo psychologue po ra be lati akansin kudo ma po don ti na mu le don ti lulu ko we le mi asia won amere le gbon be yan be o church po ba be father o pastor no na church po me ola po be nkeke o me be church ko pa o me to chan e no na déprimant c'est-à-dire no do pa me le kebe le do e po ya e gege e to ara to no désespoir bu ke we be so pe facteur bu ko le san ayadudu to a we wan eviton la si o fun mi an ko le jado atami bubu simi gai won e ya 35000 ne be to be o le do ola ha ho atu fin atu zo ti atu si ti gazeti egbe lolo be ga ti charge o su gbogbo nouvelle afike o le no jesile ya odo ko ke we be to vone bo de ta trans social dia togo to ba gbe a epoto sin Nathaniel Olympio parti de Togolais le ngonde be ayadudu le wu togo vio dododo voir certainement il est wo doa ameke nte vo le po ebe ndudu be nyan gbo ebe logement fi ke be lamlo kodo ne mejake abade mejaka videa ameke nte le woni ne be nu wa ede na fune le hado me gbe no me pe pa ndo nti aye won e ya le vivere mi agun doa e won gba to le dasiko hebu dare de vio ti do me nko le jaba zun amere nyan ne be tobe eye geme yoyo amesugbo pale bun be ori gbe do rape wa kodo mesure barrière ko to wa te wo ko ra te wa le be gbe dodora enyina mesugbo be ken ele na rote ne wa te pomo nu wa no we nya obo la do gbe da la home wa relation fraternelle ke la nani le kudo ame poto do mia ngba le wa ehia bo wa to pori kebe nya gbo
débat grand de ni sokoro nya nti be hian mu hian amero be nyawe be odo ku he ma be ku bire aso de susu dangbo ma do aso so le nhu wa kuku am do nti be ni ore ya décaler na problème apo inu ku egbe no trova fonction de kenya ku re agba tole no te po pera hian be nya ajagbagba ni wa akore kebe nyagbo avec Gabless o kwa be de emi ke mi le gbon wa le nya de gbon bra gbesi on to awudo ko agbesi be ni nya be yovo na pelagro gbon na be ne vitamine D te ma ne vitamine K lo be ne le no ne ko do wa la no ti be awu e do ko nya gbon na be America ye emi le tukaka be awu e do ko ba awu e do ko am lo na e do ko yo mlo na do ko ku fe gwa musana ela ba nyo basi o nke dia de ko de nya agbe a no le ka se ga mo ngbo be e so la ba nyo ye Antoine to asin gbogbo ero ko la ba nyo ka o wa po we na ba nyo gbe ni o le to be nya ko gba be wa me no bi nkuna cha ya me wa me no bi okuna cha wa ya me lo no nflo wa o le kunto Antoine to asin gbogbo loju ko nya po psychologie ko si be ke be no pastor be do wa church pa me yi ke ye o la bere ho se onena dibana so alo no vi o gba lo mi afi aka se un kaka pare voi enu ele wo la ngro be voi o pa be emi a to vo ne apako keke di Antoine to asia no ke ni la gbo lo po to go to lo wa me boro lo gba nko no désespoir ale ba no e go me nko o mle popo le budo amo wa be o le onya ko me ko mo le wa me dendi wa o la ba be ajo educator kunyo wa me aibo onkonya enu ke mi le glan bi ame gbogbo ro amo popo ngba wa si o fún tó jẹ́ ngbe ní on be so na do ko tro on ton pa do ko kunu ko mi le yo si gbe church kholo sa isa church na go church anya go aro mo te aye po ko ku vito alo ai pa se ku ni to wa do kuku no me mu ko bela no si ke mo ba pleti ke be azemo na fata o garo mo na fata to ayo la ji gan me nu ke le di la glan ni alo wa no po ku le pa do me afiri ai kwa cha ku de to ga gba ajo ko nu ga gbo la de o kwa be yovo na nde ke nya Africa to gogo to mi pone si bebe nu ke yovo na vacances congé adisa bide ajo le tepe ko le ahenda da na be nu ball mi agbo fi o kele 35 000 mesi mi gayo la so iwo tu oja iku aboga ka tu oja iku o mda te jo lo mente ago ento jo o ma te to pretu du go fight pretu da go ento ja be vacances e nu kele gbe ni be o pon ko ore onya mi le prophétie du golf ici no so moi pour le prophétie ware ame so bakida tom le gbo ame da so beidan e nu ke Antoine Blomatare mle ni ali lo le me e nu ke nyam le di la gbo e ni be mo popo ke ngba le no to asi o wa bi anu nge le kre mo popo ke le budo mi as e du me ane o le du me ye e DJ me le vana o wa ye enugu ho ba le pe enu ko mi le yo be nyonu jo le gbo eti be yen wa blo na ka se kan be no le ka ye edi o be le susu opoku no mte le mati o susu be to ma donc tu as le cœur est très trompeur edi ble na me la no la no be fi jen be yo mo kokko vo na we ke nyonu wa le miam e bo nya me ka ru mo cha ni nyonu wa ero papa ti Sokoto egbego ni to go vi nu so ai ba Ekoto gbalumu inasio be aba ji Sokoto ebe na le nyonu de va be ha pro to ru ni gbegbe ke o na hanu ru le pa mo ala gba parajo ne de gale su de ka je wa po to le wo nyere ebe le be ni nyonu la joa o apare kai ogbon ni yan wa ni nyonu agbajo cha ni ka le go me amebu ma ba o ka le go me amebu la be apare e ga ni si eyin c'est la lolo be yan e don na to bo so ta ni ani de bi o lolo ba paji be yan le lolo po ina ye nya no vi alo nya fofo ko mi le gbon ya we do ko ya ni lolo po ya nyonu ajoa ento la gbo wa dozo adanu la ento la lisini de bi o wa nu o keke be le po e o pa de nkele ji la gbo na to be lolo be nya po e ye na ye nya fofo ko ti ko je le tenu do ame ya be nya ba ke wa paramètre gaya de dapa e so gacha donc ti ane gala ba pe donc ti ane gale chan voyez o boya amebe asu alo no be agbe no vie la pe e o mle gbon be ne gato de ku ya ne ga ke na e to be asu aju alo no aju wa e la na america le mele we ro ko ya e mi agbon be passion be yen wa
une passion long et tibé n'y nous que n'y a les dit là ben on le globé nous laisse les nous on le globé mais amener do café ya mais a ti polo tombe nous kalana ye et tu me vieux et on le globé mo popo mano suwasia on le bien même kala hen mo popo wa be ma suwasia va me to me popo aye e we os mi vivi 35000 mi to nyawolo miawe ya mia aussi galé voit kotokun blaton voit ton ye kuwa nyam ke mi la te to wa o le se gombe do hin afọpa ke mi la do ra fọkàn me allo awu ke mi la do amu gawan to chan yo ke wo be le be to ba me de ale gawon le tourner le wo tri kuku be ga nke be la wo hilo ko be la no wo kasi akama ale ko be la no na perspective nda no si gbere o nda te do ambition to jo nko na be ejro to chama te no si yo be so 35000 francs la so e wa e dude me mi la no a yo vo bo ala ko be statistique yo no na be no wala bi yo nka o ya mo le wa do ko yo emi aye anta le to asile be psychologue nyawe yo vo wa o de nkona million do me amosu bo la susu me dole mi agbo fi ewa ke mi enu on bo le mi agbo ko le susu me do kwa mi la be ase wala be tasino de le de konde le on mi avala bon le ga ta flatte mi ato e hundo todo alo ne le gbon do to pastor ku fa do me samele me ro e wala me le gangbe me wala be ge wani o ben na wa chan la be yo bo ja le ko gbon ba o ja we exorciser wa me a hilo ele we alo mi a pa enu la ni do da sine ploto we gbe o le se nkele gbon la ni do da sine vere no. Qu'elle arrive. On m'a dit qu'elle est là, tu crois? C'est une pierre allemande placée au Togo. Tu es sûr? Il paraît que son goût est incroyable. Ça va nous changer. Avec Tama, on sent. Tama, la vraie tradition allemande, disponible dans tous les points de vente au Togo. Et donc, il faut que les vidéos soient non, mais pour aller qui est kafla, il y a nos vidéos, on les voit, les voit donc aussi et là il y a des vidéos doit passer de l'éliminer donc que nous les gens il y a des du boulot les sur le les filles qui s'appellent pompier au voir là au rapport ne va pas hiérarchique hiérarchie à tiens là au rapport ne hiérarchique wa mine les signaler que pour des mitigations protection civile à au pare enya ko bi alo mda do ntino ro wa le sigbe nem le gbe ye amodo le biom se be o da ko so kaka we ti vegan me kwa be o ko do gouvernement bi on se be no wa do gouvernement ko kan be ja yo da to le yo mo e la na le do ko be mbio na nene be nye le ji do ntio gba mbio na nene nye ona na mbe he ameko le problem pon na mi agbon tojo e ona na nya nene la no ke ntia no say et nous connaissons plus des politiques qui tournent les mélos. Si vous voulez que ya mais tafu les noms mais on l'a bé Amérique cité bé et copé bliboni et tout. Allô, bien va dire fini. Allô, si vous voulez qu'il doit mais et on l'a annoncé, on l'a bé garder bouton fier. Et mi a que au moins annoncé des pépio. Que y a les mic blona. Gassa gamé. Et là on peut beaucoup de comiques blona les films mic blona bé et tout pour toi quoi. Blona gassa gamé koklo sous kuna toé. Et quand ben que ni les toits des dames nous les a les français qui vont taper du poing sur la table alors tu l'as pour produit et nous et sous le nez et godo mais quoi on a no bio do ko bere ploto a refait quoi dana et donc les glomia mais 72% alors on est d'accord vivre alors nous né né là la gueule na ola 72% vivre et aller non quoi et gagner à l'emploi ne game que mi de ye alenvia de outran e clochette non akona alenvia mi na gleng ne to kwa icha dona afunvio jona alen odo mi o ma no po ni nebe ne pere to am ke wo be e suicide o le ganga ko mi ganga ko le jo o le glo ne ba to be mi nyo ho mele u mi aro konti a mi di dividend to che yawa le college ma glo ma Antoine ya onya enu ke nya mpodo de si enyi be eju ameari gouvernance de le pro de le ye le wa be mpopo me ogbon na be yo le so le me na jumevio kudu eto enu ke mpodo de si enyi be
et on a le courage de l'action et oui nate do mi le go gbogbo mais le pore nu me et Blaise toi si mi abe du pour toi avec personnalité avec que benya e gbo be ye mpo na mpo subo avec na mpo kaba bon et par opposition na judo me be nkonotora o po na mpo kaba nende jonu vitukile o po na mpo yinazele kabe awreke le pore nu me na be Philippine be du pour toi et on a titre doit dit amantinto le joint mais anon be asa drogue nous ponyoro la wo e be no wame et on et les be joint oh he me le ni so be o wa me le drogue be nya me le gbo so coronavirus ko akonto ke we be les filles o jagbagba be le homadia o so sero dare o no no me ro dare be ni gbe so loji po anu ya le ke la tron va nous ke le ni be le pore nu me ani gbo be nya mi le yagbon à différentes échelles à différents degrés à manquement défaillance on en a ni titre foncier là va pas encore titre foncier là ni ba les gars dit et on est-ce que du ploto a ebe pour ma pour la grand nya oui et du ploto do là nous comprendre do là non kona nous ne ndé le jo ne ya pour poser les gars do ti do là va OK be tomber et puis ouais attention les oui et be le promis in kanu ne trop là nous ti là que trop on a ben ni ai chan jo e won e si be ke be kuna kwa amekolo odo ku ikudo ameko so nse na e be le odo so e wan ti lo ene ati lo pon na bien wa e be il travaille ela nyo ke won ameko le odo ku ameko so nse on ba pare na wa we la jagbagba be idoko so na wa no we ye no mle we wa enu ke no na ju popro mo responsabilité akinkin gba le inata bo ani ngba ko na poka subo alu kaba chon wa nítorí so ame gan obin kuri so po ni ko he yo ko yin ko he gangan wa po lu nti ya nglo ya me de o le gbo we yo ya muni enu ya yo le da no atike da ku yo mo le da edo cafe chanda ku yo mo le da aje to me chanda ku va vive se a ku le da wu yo le da ku le a de ti ko pe ta me a o le da ho 213 hectares a me lui aussi oui mais fiora ba ni gbon ro fiora be o le da so fun wa so zone industrielle numéro 2 a de ni Sazof a de ni port if ya me ko tu awe on to do aya tu awe bo la jo le fun eni aka me lo ko de gbe de me o le da o na gbe to a o de jo edokora o no hokora tu no tu na me do e tro fe ko to isimu le wa gbo so mu le wa gbo wa o bo la gba nya me won le wa ba yin gbon ji le ogun 2 ogun 1 kudo ange aditi ko pe pa la me fi kudo me le jan me le nya me wi pata le wa ho me vi ko le ai to enyo pata ka flan nke le jo la ni gba me nya me insécurité foncière adiki me sabe hana ye anye mu se na go me igba me nya ya to teru me nya ya de ye anye mu se na go me o to me se go me ani gba be nya o se ha be agba ko la mo si la de sa opo be de judo me enu me kona onya na me ke to enya ani gba kunko la te oku mate oku onya we bo reformer mi abi cadre ese ke po ani gba be enya ogbo le mi abi foncier domanial yo be una PV aro pe pe amaton aso ado nudo ye pe amaton be ngbodo me amagba te sani PV ku fa va ivoro o magba te o titre fond o magba te se no mu o titre foncier ne jinko bo de ala hen don ti va do anu ke nya de na funa me be o la ba ni gba de ka o po titre foncier ne ame vegon cha gba to so titre foncier va wa ko joro pe de ka pe de ju ame de ke be wo ro be ani gba de kara do titre foncier ame ifi an gba le ifi o jagbagba o le GPS kuru nu les envies a risque cara ele moindre ke wa mi agbon we e wo si gbebe do nti gbana ke kan e domaine public alo ifi o hala be o le relocaliser mo ni to ni be tepe ko la pona me wa nyu ndo Africa me o le san ega ameko le da wa ni mo lo wa si la deji ko bo da so ve daru agbolu fe a ame o i préfet gbo yin so a préfet be mi gbe omi lo fi o hala ho e nke le da jo alajo be me ke le ko le gbon be wa wa yin gba le o si ame ani to no apa okpo be intimidation afode de o we dona mi aji de ju amo e won do ani nu ju am nya me ke ba ko te keke wa be nya pe joro nya me ke don sin wa la me ke ile ola be est-ce que amede le mi ame ke yin sin to video ami je si amede a kembo la te onya na mi a e nya be nu wa no tele mi abi ju ame ni e situation de ju a nke odo lawo enu odo lawo won la de ti ko pe be nya odo kojo le chevie
yo gbon be ameke si titre foncier le abi titre foncier on reconnaître voie be a o le wa passer sin be yo ho anigba alors que yo a plan le conducteur e won pa e hian be anigba be yan o kinkin no ye wo gbe a e se ne no nko ni sodia ke ahoto gamato ke ebio aya cour constitutionnel be o do abi ha so so a conseil Conseil supérieur de la magistrature be o de article de la constitution me gemo le wo réforme mais va ya mais pd toi mais be fi fia me ke ja pro conseil o be ko do nti be du pro to la tin plefa ke we be il est c'est on be en be kojuro tonto do me ba ne me be garo mo lulu do nana ni o chona wa no di e we be ke o be amebu la ba pro wa be de cancer la ti asimile e o le dede ke be nyon logo ne be to be ne be no le mia yawe agbeto nyona vono voa ni mi le doku he ogasi agami ku ju bibia facteur de suicide de kake yaro anigba me nyon do ani aigako yo na anigbo ohun ku smig amo le ju me fi igako du na mi gagan do ohun amedo doga oduna ve ya gban na gbesi agbe ano du tekon ano gari do si be chan apo ebe tepe o we won kaka pogbere ka mere aba fun tro ohun ala si ajopitia ola no poto re ana awon se won láti poje me ajo ma ka sin na kan se won opo ajudo go me mo ko le do vivia amele tu awi le ya fi ko na ba ti gan go me ya wa gari me ko ya bo ka wa di mo plaque de be rue de 70 mètres wa yo wa te firu ba hada me le fun be ba huya be le moji oya be no la ba gba huya be la kwa ya we ko o da to awe agba ke fun ko crise kuru eyan ko mi le gbon yo ke we be anigba be yan ro lason no gbe o ne ya me lo chon na me mal intentionné kan fla o nya na nyo be yo anigba wan ti dovo yo so na me vovo la gba ba no to ngbodo me anu to ame roji be yo awe yo atro ho ya gba tro se a kan fla o gbon be ahihi an to do na ko jo na me ere be mi ajai fifi are ne mi an to mi le we ku mi anu no mi le play le se gba fifi ke mi ya do ya play bo alo ke nya me le ba gbe yin gban funu abele dun le a se hala gba be da ba ho la me asia o kwa re Bruno tutu ba Antoine gbo che yebe nya fifi a la me po yo gbagba mbide donc ti ala don ku game ke madame awa na da boya o abe don le pa le gbo be fike scandale no le gbo scandale immobilier alors fike anigba be nya traditor le fifi abe préfecture de Siome bele ke obe che yebe nya anigba me nya me gbe a ngba ni mi agbo yo ngba ni agbo la pra u me ya lo be yo ngba le mi agbo e anya pa de kaninya e ve gwandele le ke ogbo e tracer wo me de tout temps ou en tout lui a sur how na réquisition sur how na nyigba lo bo ja so wo ndia wa enu ke plo na edo enyinya le ko na compensation da enyi ve toi o le bio se fi de men ka ba nyigba be nya nyina tukare na o le da bo de nde ha fi de be préfet de gbon le ke sora gbebe yan le gbon so lo ebe me ke le go ame ni ti tene ya po yan le gbe o so me ko ni ya po so lo me yo ha be ya wa yin gbo je ha la ho nde gbe ma jo yan le gbe o la bo le ke so ha wa yin gba le lo me egbe ke mi le a le ke o na mi ato ebe ko le fi ama nouvelle présidence be face à me le fi masu fun to be to si won kudo cleve achanti pour funu kaka fi ko tu bon soku ye ya do egbe fi ko tu start de kege do enu o ya dukuli dudu be mu rede bon fi ke so yimi o me fi ke kan le funu lo me 2 la so lo me 2 kaka be lo fi ke egbe o le tu ho gangan o anu po be adukuli dudu po ni ba po kan ko le kan bibia ni nya hectare ne ke jibe la no 200 hectares alo 300 hectares o la ko okobe ye le gbon be fi ha ho na nyigba fa edo onya kan ni ke la go me a ni hle no agare me ko ya lo ni hle gare me ko esugbo état major le funu camp de police le funu gardien de préfecture we camp le funu camp bibia jan le funu o ni bo o pa me ni awa to agore de wa lo o ti gba fi de to police camp de police o so camp de réfugié e do ke le jila gbe ni bere nya o be ni be fi ha ho na ni gba o gendarmerie ta la go ya me lo
Anglo be yakule. Ah, ya ngula. Me va se te, bro, ya mo di le gbon yo. Elle lọ sọpe. O me savalo anyo we panko we. Elle ke me di la gla ibere. No game ke pio ha o réquisition. E ho anigba. Tutu ba ni a, e do na motiver be o la nya be utilité publique. Nu to da so nu ne eduae. Elle a défini tout me. Elle a défini tout me vi opata ye evegon. Puis qu'on a soit mauvais d'abord mani nous que là ni si be ameta fula no zele mo bon le keye non to la ni ba khobe nya ja ko fi ko le ku e to me nu le nya be phosphate no i how me so dem bisa i how to ya e nu ba le ko ba ya o la ke numero te be fi ko le ku phosphate e nu ale dagbati ku do se mo ala nya ngbe ola e fu no ba le ku le fi e mo do ku so funa ba ko le ku so fo ga ka fa to how to ka do dagbati ajojo yi afanya meda le funu da ko ba menya na kondi meda ko wa jese glele fi so to po me kaka ba le ke funu le gbe o oyin do yi wa no yi Ghana to agbo no yi le ko na funa ma obuasi o la ke numero te be yo ville miniere ya o le onu ogba anigba be nya no le gbo o ho anigba no le ku do me nu la fi le anigba ho ke po me ni lo fi abio wa le gbo be nkanti anigba be nya ina e o mle gbo be so toto dia no pole ke ye so ha ho na anigba le fi do ye nu ko so e wo no wa nya nyi npo be no obe hectare no yo ne camp militaire de Cavio près de 300 hectares. O ja no diffuser le meya. Alors d'accumuler la fille. Mais quel est d'accumuler le fond? Mais comment le met? Ah, puis avec ko dans le fond ça quoi to ko le sito me we. Ye nya ke le gba sito won alo mago. Le gba sito me le won. E amon fi jan ye nya be wo compensation na. Nka be jo na chon. Ke le ni obe yo le na e prebu gales de kale home o me kwa. Ne agbele dunu kwa ye la no to afo no joji fi be e ke no ale a voilà bobo yo le tout fin voir no le kwa home akata oh fin nye le gbe ola me o le na america de ake na no video alo so na do na nde me ke ya le no ame kwa evo e ya no to afo no joji fi be o amede ngba no do nya mo ani gba me nya won wa e go be bomba retardement to ko kura be nya go e go be ani gba enu wo be yin le wo le me ko poplen go to fi o akon jala to le me le fi ke wo be mi a tout ma loi foncière ye ko bo we ye ni le ka fle fi ya ti o ha to ni no na po re nu e ti o ha ba ni gba koko atradito asen wu ke ya me gba lo le wa e wa etro le na mo do na po ya me ka sina te be ple coopération o don kunya de di fi bo be Hotel Saraka be nko ale funu abe ameba cité poko abe ye ple fun pede me Nigeria to be ye ple kenyi amese ku e o go mebu ku tutu wa jo ndon le funu Anthony Homedo vo ado klasu ho be ba ni gba adela he yo e dasi e o go mebu ko to o adokoro to yi so Ghana me ba ma le funu kaka ba do kotoku konja le funu ke to loso no ni o chaka le funu le funu ne ni don lulu le funu vo e gbe kemi le America to be Nigeria to be le funu yo na pere lo nti o pale ke no le nkele no wa po e pe abi o be gemo gemo di keke ra plan gba le funu fi be to vo mo le a Aure play la dome. Appliqué. Aure play la dome. À quelle la dome? On sait qu'on avait honné la dome. Alors on va taper. Et moi on les globé sur habe pas de nous. Sur hanto pas de nous que bele nale anigba be nyon me a. Tutu ba mu. Aya ba kwa anigba la musique ko lo me de to so na me lo la video yi apacha o de lo waju ojo a. Apeto nyere ka ke ni o cha apeto le do ya me atona mbe ka se una be game ki ya ile ba gboji. Ke ngbe ame inu gbe ade mo ba le daka ni ba we. Fi ke nyo na be lo me de ya be ya ile ba gboji. Nkan ti amo so amo ame sugbo mi amo so awo fun o be ile ba gboji. Ke ngbe ade mo ba le daka yo da tu lo me de won ka me a mi kan mi fon me nyaro na yo ila ke be ana me mele fun e kwa. Ke ba to be agbate safo be nya no gbogbo ba do no mi ko to kwa. Yo ba keke fun no fi a ya pas de vie. Université nti agbalo be pa won ye nwa nu ke nti pa lolo nene do ne pa lolo amela na school yo la nya nu subo nye nya be no université pa lolo a e na school yo na ka ju se talent ni be o ela be fi are no ke le gbare school la mu ye be school pa ba keke gbaja ne pa e ala ya la ro to tago me ne school yo nwere ya e mu won pata o na occuper agbele no jo le lo megbe a ne se ojo la puta yo so mo ke ba yi sibe national numéro no 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 to di afido akupure le o ma kwa pe o
no so investi pa kaka ma no pa gbe to kaka ke o flash te aje ko to ke ngbola ba ta gbe to popo ke o be ne o do funu zame ye fun to sa gbe amemle la to asina o le ke afoton to na mo wale ko la gbodo ke ntia apade amere ton le fun te o ja no bro ja de na o wa o to ko vale ya o ti o ja no jinye ke gagara to ko vale ano bi o be ro le to ya o no ke ntia ma ti to te bi o se ba ke mo le fun amere ko ntu nje o bare àmọ́ pọ̀tọ̀ lè mọ́ ẹjọ́ gbàdí ẹ̀rọ mọ́ra. Mbẹ́dẹ̀ tó bá lè no àmẹ́nugbó wa tó ra mọ́ sábà. No bá bí ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ nkẹ́ ọ̀rọ̀ lè tó ọ̀la no bí ọ̀rẹ́ pourquoi tu passes. Mo ní àdúgbò lò nkẹ́ ọ̀rọ̀ lè tó fi o. Lé o ládùn etí ló fà mọ́ bẹ̀ yóò yín ẹnu wọn yín inú kẹ́ wá sọ́dọ̀ tọ̀ ọ̀mẹ́. Ẹ̀gbọ́n mi àdé kúkú ní fi ọ̀há mi náà ni gbọ̀wọ́ la xɔ ní lamẹ́rẹ́ sia ló mu nya má sọ mi àná bẹ́ kpọ́wẹ́ kpò bẹ́ ní nyɔnu lè nà nɔ vi kaka lè da xɔ àná lè ɖevia sia. Eji na numbu kebe la so doli anoa ne devia gbowe hona no le ji mu hona no le si gbowe ba de na susu be nu ka devia la adu le anoa no be tepe mo ba mi ade ku ni fi o ha be na de no le da de amojo la filia no tro le graphique o le da so amo daroa wa ba onu ko na popo si akwa mo ba yin dialogue amo ano adere ne projet ane mu ne wa récrimination adukuli dudu frustration et dibibi Pàmìló máa ń dó mé bọ̀ọ́lájú wa ọ̀sìn gbogbo ó tọ̀n gbọ́dọ̀ mélòó ti dùdú láti ní mi mà náà ọ́fíìsì tí ó lè ju àmì ọ̀rọ̀. Pọ́ mi ìtọ́rí bá ju àmì ọ̀rọ̀ yọ bí COVID-19 Antoine consider àmì à lékèwé yìí nù ó ti gbèbè COVID àmì ní nàìjíríà fífi yàn tó ẹ̀wọ̀n fún ẹ̀ wà lọ. Tọ́tọ́ jí àmúlẹ̀ wọn ní pípẹ́ náà fífi yẹn lè jà yẹn wọn lọ. Kò fífi àmúlẹ̀ ọ̀nù yẹn rò rẹ̀. Àwọn ọdún kan náà fòfòfò kò fífi àmúlẹ̀ ọ̀nù yẹn rò. Inú kèrè dè fúlẹ̀ mi agbọ́nyin bẹ́ njọ́ lè ná mi ányá bẹ́ẹ̀ bẹ́ yẹ̀sùn dé ké kákáká ẹ̀ bá nà tèmi dé trọ́ọ̀lì dídí èjì látọ̀ ìjọ àwọ̀ nke àdékò bẹ́ẹ̀ lè gbọ̀ montagne po relief plateau colline kó tọ́ kíkún lè mẹ̀sẹ̀rẹ̀ ká consider ilé owó inú àkúrẹ́ àbílẹ̀ tourner autour de 100 nouveaux cas ebe amogba bado asibalo fare ka nene ye garo mu nkekedo anyina ame brave ame we andre nkekedo ame ton ke webe docteur nton ba tele brona ni egbe epidemie aro pandemie abe fi emi le ba ya ayejeje pe gba yan so de be le do anti ami le gun gbese agbe ne meta le kan gbe su mi adomo sigbele be le mi agbo sigbele mi le ni ko le fi eni ni opa ya so enu so chongo ti akurasi ejeji bi ajijire mi anu no gbo eyan kulu ya to go vi okinkin onye vo epo mi apoto anu ogba nu kere de fo yin be amesi amem le vona do asibele ko le gun ni ami do wa e vonto plus ele a plus o le no family kodo e ko ni be ele vo be an be covid a ele be nyare gbe ngbalo ora po we tro me amuno na fioso me anu kwa boji kaka oyo be cowboy ebe si uno bo amelo be demolition man egba na mi apo ba TV peto ya keke mi aba me ni so to telo la ke fa fi emi o na voa ejo ba jan ba ke webe wo mu afio se do le golf 5 ame a nyo na wo kaka sinate to nto chava le po jiku le de kebe nyame opo be enu kele yin be ame gbogbo do le gbon be enu ke awito ko si aboka wa nu nyere be ni be fio se gbogbo do le respecter distanciation bo le bi oso wa gbo ba mo ni no do mask bo anu nu ahodo amere pe njate npa mi ro ton fermeture do wa mask anti ohun ne akọ aharo ni ajo tui invention wa ke o mu e ko mi da do mask wa nu na nya oni jijire wa nu no gbo bire wodudu wa no lilu wa no ti a do menace ke le a ni o ve be ogbo ba home ameke ya la home mi na nya e chan le ja hore ke be do apo de ke be we ni nyo voa manière ya me do le déplorer be le setianu am hia be nto chan bateau be isi be la so pe wa be nsenko e fi o ha so na wa ni wa yi wa ba sha technique o wa po be fi o se ya ba zi pe ya wa hrin wa po be ya pon hrin me ya fi o se ya to ya ke we be o be nu keju are po po te nu kinkin loju ke we be olórí o lo e po evo chobo e o da evo ejo bo nyam fi o se ke to yin ke o ame asipe ninu olori bo myan era ke hian be wa wo nu ale nono mere me ke amesi amela da si loji be ni oyin fi o se o le wo do se oji o ke yin be asipe wa don yi o enu ko le risk ya ye sọ pé nuisance so náà be nya cha me ro be gbe an to cha be fi o so be to wa
nuisance sonore musique gbogbo elle donc pour na yo so ube ba mo le fiose o me le respecter geste barrière et koru me a on t'a dans long donc toi dit so et we tro ga ton ku fan pa et ils so font me voir au quand les dans long a nous me kuko de fi le système immunitaire wa non une nuit d'insomnie par exemple là immunité wa elle est affaiblie de 70% que webe hiabe les joa mais ne wa contre covid-19 a et ya mesia meni woro si adi tu sais to ame gbogbo le gbon hiabe musique abano di gbogbo anu na me ko vale no ha be dira no po ngbo la te no se mi mais ela na halagba vivi no wo awo ni on ton la mese o e to ja le ho abi decibel be nya le fun o la ba ku to gbe o vi o la no yo a ala papi ta mi on to chan sensibilité o ri o so aro don le me le nja yan o la no yo ma no si o pa nya preserver nya be la mese et geste barrière o mia o ku do musique a chan ne di divide a haina ku do musique pichu nka me ko na o pe po na no egbo ja ti custom so so are ke be gbo be alo la ibu me ko ma nya sa ti e fo mo do mu to ya nyi be nya nu na ha o ba ke gbo ya ti custom to yo agba na onu ni o gba o nu nya npo ndo le WhatsApp ya nya ka video si ka do pe 120 be ye nu na 20 wine e nu na wine pour de cas par jour pas le véré ba so pe oh mu par jour e gbon opo ndel nja gbon so nya be mer ke mi le gba mu zu yo lo nya be le gengbe no gba mere ni e fio me mu zu be ni no lo no gba mere ni fio me aga mere no na agiter yo wo ni yo wo na ame be ni ke fana ni o nkamere ala wo zade ya nwa ke pe chan la wo va ke ja we ala te wo ela de ni so are nke o be jo le golf 5 me wa nya o be ni be no se si o mo le pombe e be si afio si o san e wole ke se se de jo jo ngolo do ji be réserve administrative yin fun la ogbo kele ni o pa digba ka fu grec we so jago jo o be réserve administrative Gemo le ton pare. Me va le pomme yo. Yo sais un temps que dans la pas ou noir. Je allais moi dire. Elle doit amener le pays comme ça nous sommes dedans. On me va dire que nous rouge lo. Agenda réserve administrative. Avec officier si on gagne le réserve administrative ni kengba we. Non encore. Nya be la te we gade me po le si. E no ke le di la gbon le aboka be nya e nya ta aboka be nya ni bere. Okobe ça c'est bien la comme que la polémique le na nya le dibi anu no fiose o be hunku church o be be nya me non le dibi fiose no do tout brasserie et ça va mêler pour ya on est tout donc que no le dabi ya alors le daha on le dibi amu wa nuye o la no te be ji so ya ho me oh la o grand fi bien be ambiance là et nous que Antoine alors c'est pas alors c'est ho alors c'est et nous que Antoine alors c'est ho et nous que Antoine ya le décibel on a mais que ye mi a on je si mi a nko na be tano la ne ba do afide le lamena me ale et toi trop millionnaire do côté obe mais musique agbale ni ku version sanguin oh la tati na wala mais tano la so afide no da o ye do afide de elle avait non terre mais il faut le musique à le yo là non le dio alors comment on dit ajo kam ya ngba bale ade na e no no were me amaro were me ajo ngba bale ade na kikikike wa ke o bere ko abeko nyento keke o me andisa to ofio so mo no e adikaso na njan o ke ti no kwa bia school no ofio so o me a nya nya mate be mavon ya mpon e mate be no emo ba amo que mi ja to on a dit fifi jam le que ko anto ami le vin le tonin so bi ale fi be anti covid yo le fifi e do lo si bebe bi ya la hanu to ja nan to do anto ma le ame o ke ja no po ya la nguma ke amo so le no fio se me fifi a fifi so me le vivi we ya alors ça no pa o be don pele la filia yo ba mo ma sugbo yo wa fio se ko le kwa me o wona paradoxe quoi ko bere nya ho be nyi be ogbon be eto aiba ni la vi ngba inconscience bo quoi o le se gon me nke mi ba pita boka be nya ne jaba ba ya sinateur to be o da ple on me gbon be sinateur be da pa le sinateur to ya house ane a house ane a sa to be syndicat be ni waya nkele ngbe ne o le sa brasserie te ba le stu ba nyam nyabe le ke ngesi togoro a
Mama we, yo men kanti nglo. To woro, kanti nyame nyoro, nyabe brasserie gan kan fekere lo megbe ya. Nyabe nu sele ya me calling corner. Brasserie bebe kudo SNB. Nyabe nu sele ya me calling corner ola ti zone. Yao? O la ti. To go ye. La ti zone. Donc te da na o be to be um le sahaware. Brasserie ola no tro hada ya me. Ola da hada ya. Yo a? O la ti zone la. Mo me wa ba me hanyi so le fun wa le ke a. Lo o se go me ne. Que ole belano ruagba mi da kwere mi ameke we do to mi se mi amenko igbe a ape eleyi ne sor grokudo Antoine tete o mi ni eleyi ne fo koku ayi ekun ke o camera mi ma gbon be e ya sent e ke no kojo ke o réalisation ton abdou fi des ça kuto Antoine afan kudo church konuto blessala pawe no hadame na imite se konye Covid cleme o no me ne to hono de moi nke kenyi gbe mi agba do bolo bye bye.